वेलकम टू माय चैनल संगीता विजन। आज भिडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर दशम अध्याय अंतर्गत चालुक्य वंश विषय पढ़िबा। विंध्य पर्वतमालारू तुंगभद्रा नदी पर्यंत अंचल को दाक्षिणात्य कहा जाए। एही अंचल रे सातवाहन मानक पतन परे बाकातक माने एक शक्तिशाली राष्ट्र स्थापन करिबा पई उद्यम करिथिले, किंतु सेमाने बेसी दिन पर्यंत शासन करि पारि नथिले। तापरे चालुक्य माने दाक्षिणात्य एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करिबारे सफल होइथिले। मुख्यतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मध्य थिबा रायचूर उर्वर अंचल चालुक्य माने निजर आधिपत्य विस्तार करिया पई सबुबेले उद्यम करुथिले। द्वितीय पुलकेशन ख्रीष्टाब्द 608 रु 642। चालुक्य राजा मानक मध्यरे द्वितीय पुलकेशन सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। से हर्षवर्धनंकर समसामयिक थिले। जैन कवि रविकीर्ति द्वारा रचित अहिहोल शिलालेखारू पुलकेशिनी राजत्व संबंध में अनेक कथा जना पड़े। हर्षवर्धन दक्षिण भारत अभियान रे आसीथिबा बेले नर्मदा नदी कूल पुलकेशिनी द्वारा युद्ध रे पराजित होई स्वदेश प्रत्यावरण करथिले। हर्षवर्धन को परास्त करी चालुक्य राजा पुलकेशिनी दक्षिण पथस्वामी उपाधि रे भूषित होइतिले। से मध्य पल्लव राजा प्रथम महेंद्र वर्मन को युद्ध रे परास्त करथिले। तांको समय रे चालुक्य राज्यर सीमा पश्चिम रे अरब सागर और दक्षिण रे अधुना कर्नाटक पर्यंत विस्तृत होइतिला। किंतु तांकर एही सफलता बेसी दिन रहिला नहीं। पल्लव महेंद्र वर्मनक परे प्रथम नरसिंह वर्मन पुलकेशिनी को युद्ध रे परास्त कले। चालुक्य राजधानी बातापी को पल्लव माने अधिकार करथिले। किछि वर्ष परे प्रथम विक्रमादित्य चालुक्य राज्यर पूर्व गौरव फेराई आनिबारे सक्षम होइतिले एवं राजधानी बातापी को पुनः अधिकार करथिले। अष्टम शताब्दीर मध्यभाग बेलू चालुक्य राज्यर पतन घटिथिला। चालुक्य राज्यर राजधानी बातापी बा बादामी वर्तमान कर्नाटक राज्य रे अवस्थित अटे। संस्कृतिर विकास राजधानी बातापी एक समृद्धशाली सहर थिला। वाणिज्यगत संपर्क जोगु चालुक्यर अर्थनैतिक उन्नति घटिथिला। ईरान, अरब देश एवं लोहित सागर स्थित विभिन्न बंदर सहित चालुक्य वणिक माने व्यवसाय पाई जाउथिले। द्वितीय पुलकेशिनी पारस्य राजा द्वितीय खुसरूंक पाखकु दूत पठाइथिले। जुआंग जांग विवरणीरू जना जाए जे से बड़ प्रतापशाली राजा थिले। पहाड़ खोली मंदिर चालुक्य राज्य रे निर्माण करा जाइतिला। बातापी बा बादामी रे थिबा विभिन्न मंदिर रे विष्णु, ब्रह्मा और शिवंकर अति कमनीय मूर्ति देखिबाकू मिले। एही समय रे अजंतार चैत्यगृह गुड़िक पहाड़ रे खोदित होइतिला। एलोरा, मेगुती, अहिहोल और पटदकल ठारे मंदिर चालुक्य राजत्व काल रे निर्मित होइतिला। वर्धन वंश ख्रीष्टीय षष्ठ शताब्दीर मध्यभाग गुप्त साम्राज्यर पतन होइतिला। हुण माने गुप्तंकर विशाल साम्राज्य को ध्वंस करि देइथिले। उत्तर भारत रे बहु छोट छोट राज्य मानकर आविर्भाव हैला। राजनैतिक एकता और शक्तिशाली शासनर घोर अभाव देखागला। शेष भाग रे उत्तर भारत रे दुईटी प्रमुख राजवंशर उत्थान होइथिला, यथा थानेश्वरर वर्धन वंश एवं कनौजर मौखरी वंश। सप्तम शताब्दीर आरंभ रे प्रभाकर वर्धन महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित होई थानेश्वरर एक स्वतंत्र राज्य स्थापन करथिले। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तांकर दुई पुत्र एवं एकमात्र कन्या राजश्री मौखरी राजकुमार ग्रहवर्मन को विवाह करथिले। पितांक मृत्यु परे राज्यवर्धन थानेश्वर राजा होइथिले। एही समय रे मालवर राजा देवगुप्त ग्रहवर्मन को हत्या करथिले। देवगुप्त गौड़ा
ବା ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭଗ୍ନିପତିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଶ୍ରୀ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 606 647। ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 606ରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରୁ ହର୍ଷାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜକବି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହବର୍ମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କନୌଜରେ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ। ରାଜଶ୍ରୀ ଶାସନଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ କନୌଜର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମୌଖାରୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା ଫଳରେ ଥାନେଶ୍ୱର ଓ କନୌଜ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥାନେଶ୍ୱରରୁ କନୌଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଗୌଡ଼ ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମରୂପ ରାଜା ଭାସ୍କରବର୍ମନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଶଶାଙ୍କ ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 644ରେ ହର୍ଷ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷ ନିଜର ଜାମାତା ଧ୍ରୁବସେନଙ୍କୁ ବଲ୍ଲଭୀ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଲଭୀରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ହର୍ଷ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସକଳୋତ୍ତର ପଥନାଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ଓ ସଭ୍ୟତା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳି ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 କର ରାଜା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ହର୍ଷ କଠୋର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଧର୍ମ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜଧାନୀ କନୌଜରେ ଏକ ବିରାଟ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରୟାଗଠାରେ ଏକ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବିଶେଷ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା। ନାଗାନନ୍ଦ, ରତ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ରଚୟିତା ହର୍ଷ। କନୌଜ ରାଜ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କବି ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସେ
କାଦମ୍ବରୀ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।